आज आम आलोचना करबा +3 6 सेमिस्टर पेपर 14 चतुर्थ एककर नोट तार दुईटी लंग क्वेश्चन नोट तुम मानक ए भिडियो मिल से यूनिट्र गोटे हूँ ओडिया रे इंटरनेट रो व्यवहार। 1 नंबर पॉइंट इंटरनेट होउची विश्वव्यापी एक कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ साहाय्य रे एकाधिक कंप्यूटर को जोगाजोग स्थापन करा जाय तथ्यर आदान प्रदान करा जाय थाए। एहारी माध्यम रे आमे आमर आवश्यकता मेंटाइबा लगी जेकोनोसी प्रकार सूचना परामर्श सहायता विश्वर जेकोनोसी स्थानरू खूब सहज सुविधा और स्वल्प समय रे पाई पारंती। एबे एमिति होई गलानी जे आजिर आधुनिक मनुष्य लगी इंटरनेट एकांत आवश्यक होई पड़िछि। एई व्यवस्थार सहायता रे जेकोनोसी कंप्यूटर उपभोक्ता बा व्यवहारकारी निज घरे बसी नेटवर्क पृथ्वीर जेकोनोसी कंप्यूटर सहित जोड़ी निजर आवश्यकता मेंटाइछि और मनोरंजन करिपारुछि। 2 नंबर पॉइंट इंटरनेट रो इतिहास 1969 मसीह युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रतिरक्षा विभाग प्रथमे गोटे प्रोजेक्ट माध्यम कंप्यूटर नेटवर्किंग रो आयाम आरंभ करथिला। सेतबेले नेटवर्क रो नाम थिला ARP नेट अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी वर्क यार फुल फॉर्म। 1970 मसीह यह प्रोजेक्ट सहित आउ केतोटी कंप्यूटर सामिल हैला। 1994 ई शॉपिंग व्यवस्था आरंभ हैला। 2000 मसीह फिक्स्ड इंटरनेट सेवा हैला। 2004 रे फेसबुक, 2006 रे यूट्यूब। 3 नंबर पॉइंट इंटरनेट रो उपयोगिता इंटरनेट माध्यम ईमेल वर्तमान व्यावसायिक सरकारी और व्यक्तिगत स्तर रे व्यवहार होई पारुछि। मेसेज फाइल आदि रो जोगाजोग होई पारुछि। एहारी माध्यम विभिन्न संवाद और अन्य रूपक सूचना पाइबा सहज हेउछि। एहारी माध्यम ऑनलाइन चैट भी करी होउछि। ऑनलाइन बैंकिंग टिकट किनिबा होटल और बुकिंग होई पारुछि। ऑनलाइन शॉपिंग मध्य होई पारुछि। एहारी माध्यम रे सोशल साइट गुड़िकर बंधुत्व और जोगाजोग होई पारुछि। ई मेडिकल सेवा मिल पारुछि। आमे विभिन्न प्रकारर आमोद प्रमोदर साधन यथा ऑडियो वीडियो मूवी देखि पारुछंते। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करी होउछि इंटरनेट माध्यम रे। तापर 4 नंबर पॉइंट इंटरनेट रो व्यावहारिक व्यवस्था सूचक कर्म वेब करे। साधारण अर्थ रे वेब रो अर्थ बुढ़ियाणी जाल जेपरी बुढ़ियाणी निजे बुणीथिबा जाल रे गोटे स्थान रो अन्य एक स्थान को जाई पारे सेहीपरि इंटरनेट विश्वर सबु स्थान को जाई पारे। वेब माध्यम रे चित्र वीडियो ग्राफिक म्यूजिक एनिमेशन सब पाई पारो। खरे वेबसाइट इंटरनेट रो उपलब्ध एक बा एकाधिक वेब पेज जहाँ एक निर्दिष्ट उद्देश्य बा लक्ष्य पूरण उद्देश्य रे सज्जित होई पारे। एथिरे एक एड्रेस थाए URL जोटा कहुचे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एग्जांपल www.odisaparivahan.com। 1 नंबर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यार प्रथम वाक्य FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या भितर। तापर 2 नंबर www जार अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब या माध्यम आम गोटे पेज सहित अन्य एक पेज संजोग करिपरिबा। 3 नंबर होस्ट जो संस्था बा अनुष्ठान वेबसाइट तैयारी करि थाए ता प्रदर्शित होता है। तापर 4 नंबर टिपिकल साइट केउ प्रकार साइट जना पड़े ताहा एग्जांपल गवर्नमेंट डॉट सरकारी संस्था ORG अनुष्ठान ऑर्गेनाइजेशन SC शिक्षानुष्ठान COM कमर्शियल साइट। 5 नंबर कंट्री वेबसाइट एड्रेस रो शेष अंशरू जना पड़े है केउ देशर एग्जांपल AU ऑस्ट्रेलिया PK पाकिस्तान। परवर्ती क्वेश्चन टी होउछि कंप्यूटर रे ओडिया भाषार किपरि व्यवहार हुए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉन्ट्स कीबोर्ड वर्ड प्रोसेसिंग आदि आधार रे आलोचना करो।
ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ସୂଚନା ସମୃଦ୍ଧିର ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବଳରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ବା ସଂସାଧିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ବିଚାର କଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର 3ଟି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ 3ଟି ସ୍ତର ହେଉଛି ଲିପିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ସାହିତ୍ୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ। 1 ନମ୍ବର ଲିପିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ। ଲିପିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ଏକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 3ଟି ବା ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସବୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ସଂସ୍କରିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି। 2 ନମ୍ବର ସାହିତ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ। ପ୍ରଥମ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜନ୍ମ ନେଲା ବିଲାତରେ, ଏଣୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିକାଶ ହେବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏହା ଫଳରେ ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱ-ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ପୁସ୍ତକର ଡିଟିପି କରି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ। ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଅର୍ଥ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମଣିଷର କହିବା, ଭାଷା ଲେଖିବା, ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏଥିରେ ସ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱର ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବାଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣର ଉପଯୋଗିତା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହାର 2ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ତଥ୍ୟଗତ ଓ ଅପରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗଗତ। ପ୍ରୟୋଗଗତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହି ଡିଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇଂରେଜୀ ଜାଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଫ୍ଟୱେର୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ନିଜେ ଆପଣା ଛାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବା ଅପରେଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେସବୁର ସମାହାରକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସେ ସବୁର ସମାହାରକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସହାୟତାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ସଫ୍ଟୱେର୍ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକ୍ରେତା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ଓ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥାଉ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହାର୍ଡୱେର୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଅଥବା ଅପ୍ଟିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହିଁ ହାର୍ଡୱେର୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସମୁଦାୟ ହାର୍ଡୱେର୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ସିପିୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଟ୍ସ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ
डिजाइनटी होची फॉन्ट कौनसी कंप्यूटर एप्लिकेशन रो सॉफ्टवेयर गुड़िक केतक फॉन्ट रे व्यवहृत होता है। ये फॉन्ट फोल्डर कंप्यूटर रो कंट्रोल पैनल अधीन रे थिबा ऑल कंट्रोल पैनल आइटम अधीन रे रहता है। फॉन्ट गुड़िक देखिबा पई कंट्रोल पैनल आइटम रो फॉन्ट्स फोल्डर को क्लिक करंतु। एबे फॉन्ट फोल्डर रे थिबा समस्त फोल्डर देखा जिवो। कंट्रोल पैनल सहायता रे आमे कोनोसी नुवा फॉन्ट ऐड एवं रिमूव करि परिबा। कंप्यूटर रे नुवा फॉन्ट जोड़िबा कहले फाइल मेनू रो इंस्टॉल न्यू फॉन्ट विकल्प रे क्लिक करंतु। तापर ऐड फॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स स्क्रीन रे देखा जिवो। एथरे फॉन्ट पाछि ओके सिलेक्ट करिले या जोड़ी होई जिवो। आ मध्ये सिलेक्ट करी फाइल मेनू रो डिलीट करले ता विलीन होई जिवो या विच्छिन्न होई जिवो। तापर कीबोर्ड कंप्यूटर रे सबुठारु साधारण व्यवहृत इनपुट डिवाइस हेउची कीबोर्ड। या सहित व्यवहारकारी सीधा सड़क संजोग रही है। गोटे कीबोर्ड रे 108 टी बा तदुत की थाए। की गुड़िकर गठनगत रूप अल्फाबेट की ABCD EFG कैपिटल आउ स्मॉल ले थाए। तापर नंबरिंग कीज 1 2 3 4 0 एमती थाए। तापर स्पेशल कैरेक्टर्स की क्वेश्चन मार्क लेस देन ग्रेटर देन कोलन एक्स्ट्रा। की गुड़िकर कार्यावली केतोटी उदाहरण एक नंबर ESC गोटे की थाए। ए कीबोर्ड रो बाम पार्श्व रे ऊपर थाए। कोनोसी निर्देश बा कमांड को बाद देबा पई व्यवहार करे जाय। तापर टैब की ए की कीबोर्ड रो तळे थाए। साधारणतः गोटे संख्या स्थान रो अक्षर संख्या बा अक्षर स्थान रो अन्य स्थान को जीवा पई टैब की सहायता रे सहजरे जाय हुए। तापर कैप्स लॉक लेटर बड़ किंबा सान करिबा पई कैप्स लॉक व्यवहार करे छै। वर्ड प्रोसेसिंग हेउची कंप्यूटर संपर्कित शब्द जार अर्थ है शब्द प्रक्रियाकरण। एथिरे आमे बहु परिमाणर लेटर मेमो आर्टिकल रिपोर्ट आदि टेक्स्ट लेखालेखि करने सहित सेगुड़िकर संपादन और परिवर्तित कर गुड़िक प्रिंटिंग कर प्रक्रियाकरण समय आमे अक्षर फॉन्ट आकार स्टाइल रंग सज्जीकरण आदि बदलाइबा संगे संगे बनान शुद्धि प्रोग्राम व्यवहार करी बनान शुद्धि कर।